बेत्रधारी द्वारी श्रद्धा भरे कहिला बारणारी अर्थात बारण बा हाथीर शत्रु सिंह द्वार रे श्रीरामंक वार्ता बहन करी मिथिला दूत आसीछंती। राजा कहिले बेगे आण बा शीघ्र आण। दूतरूपी मुनि सतानंद वशिष्ठंकु प्रणाम कले। राजा दशरथ तांकु यथामान्य जणाइले। ऋषि सतानंद रूपक अलंकार रे वार्ता कहिले। श्रीरामंक पाखरे चंद्रंकर विभाव अछि। चंद्र दर्शन रे विदेशी अर्थात विरोही लोकंकर धैर्य भंग हुए। धनु भांगी विदेशी राजांक धैर्य भांगिले रामचंद्र। चंद्र दर्शन रे पद्म मुदी होई जिबा भली वसुपति बा राजा माने लज्जारे नेत्र मुदिले। चंद्र रोहिणी को कोल रे बसाइबा भली राम सीता को प्राप्त हेबे। जनक दशरथ सगर वंशज होइथिबारु सागर भली तेणु रामचंद्रंक जोगु तांकर विशेष भाव तरंग उछुलिला। से अपार आनंद लाभ कले। अभिनव चिंता प्रकट करी भंज कहिले आनंद सागर बेला अतिक्रम करिबारु मीन राशि बा मत्स्य समूह सहित बार बा जल माड़ीगला। अन्य अर्थरे बेला अतिक्रम करी अर्थात 12 बेला काल बेला बुझी दशरथ बाहरिले मध्य शब्द और अर्थर समन्वय करी भंज कहिले दशरथंकर जन्मराशि मीनरे चंद्र रहिबारु श्री चंद्र जोग हैला। एथिरे अनुकूल यात्रा अनुचित। एहीपरि भावरे 12 बेला काल बेला पार हेई दशरथ मिथिला उद्देश्य रे बाहरिले। मिथिला को बंदर उपमा देई सैन्य और वैष्णवंक मिलन को समुद्र सह ऋषिकुल्या नदीर संगम संगे तुलना देइछंती भंज। निज अंचलरू पुरुषोत्तम जगन्नाथ को जाउथिबा समुद्र पथ को मने पकेइछंती। ब्रह्मपुत्र रूपे रामंकु पुरुषोत्तम जगन्नाथ ज्ञान करिछंती। विश्राम स्थानरू उत्तम बेलारे बाहरी दशरथ रामंक सह सीतांकु लक्ष्मणंक सह उर्मिलांकु भरतंक सह मालिनींकु और शत्रुघ्नंक सहित श्रुतकीर्तिंक सह विवाह कराइबा पाई सतानंदंक प्रस्ताव को अनुमोदन करिछंती। मिथिलारे पहुंची जनक मंदिर रे वशिष्ठ सुमंत्रंक सहित दशरथ कन्या मानंकु दर्शन करिछंती। दशरथ सभा मध्य पेत्रहस्त द्वास्त करे अति सखे। वारणारी द्वारे होई छंती स्थित बहि श्रीराम वार्ता मिथिला दूत। वशिष्ठरे नमी रूप मान्य घेनी वार्ता कहे स्वरूप के सतानंद विश्वामित्र गुरु संगे रामचंद्र। मन व्योमे उदे करी प्रभातर विध्वंसिले ताड़का घोर अंधकार। विचेष्टित मारीच बायस करी पीतपति सुबाहुकु सेनिबारी। विकसित जे यज्ञ कुमुद कले विधुशिला अहल्याकु द्रवाइले। व्यवस्थिते पुण सलक्षण सेहि वैदेहिक जन चकोरकु मोहि। वैदेशी धैर्य धनु अजगव
বিভঞ্জন কলে স্পরশরে যব বসুপতি পদ্ম মুদি লজ্জা বলে বসাইবে সীতা রোহিণী কি কোড়ে বিধিরে তো জনক সাগর সুত বিভঙ্গর ছলে তোষ ইছলিত বেলা অতিক্রমী হেলে স্নেহবার বিহরিলে সঙ্গে মিন রাশিবার বিহরিলে সঙ্গে মিন রাশিবার ফটকি গজ যুদ্ধ ভেলা হয় পহিত্র কি রথ ভেক পতি জয় বাদ্য নাচ গরজন তহি মেল বড় বড় লোক নিশ্চয় পোত পাল বন্দর যে মিথিলা মিলিবে যাই বিলোকিলা ক্ষণী রামা রত্ন তরি বলিবে যে কি উপমায়ে অমূল্য বিপত্তিরে কবি কলা এতে মূল্য বাকি দৃষ্টি জনক রাজ ঋষি বাল্মীকি কৌশিক গৌতম ঋষি বৈখানস গণ ঘেনি বাটি মেলা বারানিধি সঙ্গম কি ঋষি কল্যা রামক সুখাসন দূরে কিছু ব্রহ্মপুত্রে কপুরুষোত্তম ଅଛି ବ୍ୟାପ୍ତ ଦିବ୍ୟ କୋଟ କରିନି କରି ବସାନି ବାସେ ରଖି ଜନକ ଠାରି ବିଚାର ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସତାନନ୍ଦ ବଶିଷ୍ଠରେ କହିଲେ ଚାରି ପଦ ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଲେ ତ୍ରିପୁର ଜେତା ବିଚାର ତାଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୀତା ବାର୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗମ୍ଭୀର ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ବିହୁର୍ମିଳା ବନ୍ୟ କେଳିକି ସେହି ବିଦ୍ୟମାନ ସୁଭରତ ସୁମୂର୍ତ୍ତି କି ବିଧି ନ ଦେବା ସୁମନେ ମାଳିନୀ କି ବିଧି ନ ଦେବା ସୁମନେ ମାଳିନୀ କି সুকীর্তিরে যুক্ত সত বচনরে সতানন্দ কলে যাত লিখনকু প্রশংসন্তি সাধু জনে বরচারি চারি কন্যা এক স্থানে বিহিথিলা নহিলে কাহিকি বিহি বাহুড়িলে জনক প্রমোদ বহি ব্যতিপাত বৃষ্টি বিবর্জিত দিন বুঝি কন্যা দেখিবাকু আগমন বামদেব যাবাড়ি কশ্যপতিনি বশিষ্ঠଙ୍କୁ সুমন্ত্রଙ୍କ সঙ্গে ঘেনি বিজে জনক মন্দিরে দশরথ বলে যে মাঙ্কু
দেখুনি অর্থ বেশ করে সারিছিলে আগু জানি বেহেরায় সর্বশোভা পুরি পুণি বিদ্যাকুন্তলা চম্পা পুষ্পালিঙ্গন বিমল কচোଳ মাଳবରୀ পুন বিচଳିত কাঞ্চন কটক কাঞ্চি বেಳೆ বেಳೆ ଖଞ୍ଜିତ ହେବାର ପାଞ୍ଚି ବିଭୂଷଣ ରତ୍ନପୁର ଶ୍ରୀନଗର ବିଶାଳରେ କରି ଆଜି ସେ ଆଦର ବାଲିକାରେ ଅଙ୍ଗକୁ କରାଇ କୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେ ହାସ ମୋହୋଜ୍ଜଳ ବଳାଇ ଯେ ପୁରୁଆଣିବାରେ ଦାସୀ ବିହି ଯନ୍ତ୍ର ପିତୁଳା ପରାୟ ଦିଶି ବିହି ଯନ୍ତ୍ର ପିତୁଳା